पट्टामुंडई पौरपालिका सबुबले दुर्नीतिर गंताघर पलटि बेले वर्तमान गोटे घटना घटी तार प्रतिवाद करुँच 8 नंबर तातना ग्रामर पट्टामुंडई पौरपालिकार 8 नंबर तातना ग्रामर ग्रामवासी माने गोशाला को नहीं से चाहूँगी गोशाला हो गोशाला को कई विरोध करूना कहीं गोशाला हेले गोरुंकर सुरक्षा गोमाता सुरक्षा हो पार यहाँ गोटे भल पदक्षेप पट्टामुंडई पौरपालिकार किंतु ये जो गोशाला नाम भल भल जगह को पट्टामुंडई पौरपालिका बुझी न विचारी ताकू नष्ट करने बसती जहाँकि तातना ग्रामर 8 नंबर वार्डर लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन हेबे जदि टेंडर हैला पट्टामुंडई पौरपालिकार जिते निर्वाही अधिकारी या टेंडर करने गले जितेबाला पट्टामुंडईर चेयरमैन भी से बड़ी रे बसी तहसिलदार भी से बड़ी रे बसी से चिंता करके ये जगह को गोशाला टेंडर करिवार थिला ठिकादार तार कागज किनला टेंडर हैला टेंडर प्रक्रिया आरंभ हैला पळे ग्रामवासी माने विरोध करछन्ति जदि प्रथमरु ग्रामवासी को कहिकी सहमति रे जदि ये जगह निया जाई थांता ताले आज ग्रामवासी माने विरोध करना थांते कि गोशाला काम बंद होई ना थांता आसंतु पचारि बुझिबा कोन पई ग्रामवासी ए गोशाला जगह को विरोध करुछन्ति तांको विस्तृत भाव आलोचना करबा आ तांको पचारि बुझिबा आपनका परिचय आपण पट्टामुंडई पौरपालिका रे गोशाला निर्मित होगा जगह चिन्हट जे कि ये जगह चिन्हट है जे सरकारी स्तर में आपको 9 जन जगह चिन्हट जे कि ग्रामवासी मैंने कहते आम ये जगार जब गोशाला हम ए चाषी मैंने आ ग्रामवासी मैंने हईराण हे से विषय किसी कहे आमको न जनईकिन केतले आसिकिन चोराणिया भाव में आसिक मापचुप कर ग्रामवासी बहुत असुविधा हम आम तो दूर अच्छी आम गाँ दंडा दूर अच्छी दूर बोले एवटू गोटे किलोमीटर भितर जो चाहिए करें एटा आम गाँव चल प्रचल सी सब ढीबाड़ी जहाँ आगे होबाड़ी भविष्य भी खराब आई सब दृष्टि आम प्रतिवाद करुँ गोशाला हेले आपनकर बहुत गुड़े ढीबाड़ी भी नष्ट हम तापर गाँव में आमर एटा चल प्रचल जगह आम घर को लगी दंडाटा ना यहाँ चल प्रचल साढ़े करूना गोशाला कर जहाँ करूँ किसी कर आमर देखते सी फटो फटो उठे नहीं जिद्दी आम ये आपने चाहते आपण तो वार्ड रे गोशाला हो खुशी खबर किंतु बहुत जगह पड़ी आम गोशाला किंतु भल जगह को चिन्हट अन्य जगह चिन्हट न करी जो लोक मैंने हईराण हे से जगह कौन चिन्हट कराने कौन गोशाला करदेवे निष्पत्ति आम गाँ सारा आम तो लेखिकी देचु कलेक्टर पाखक एनएसी अफिसर पाखक समस्त को जनाई गाँ सारा दस्तखत करके ता सत्वे से आसी कर सरकार कौन एमती नियम अच्छी जो लोकर चल प्रचल असुविधा हम से करेंगे गोशाला करने जगह अच्छी न था आमरी गाँव हो आम कहे आम गाँव हो सेटिकी हो आम तो देखु नहीं ना प्राय जगह काम हवा द्वारा प्राय गाँव में सभा बस कम दि जाए ना से सब सभा फभा किसी करना मन को मन आसिक चिन्हट कर पचारना जदि आम गाँव सारे प्रथम डकई था आज गाँव काउनसिलर किए अच्छा आम गाँव में काउनसिलर डायरेक्ट चेयरमैन होने आप वार्डर मुख्य चेयरमैन को विषय जन जनाई से कौन कहले सी तो 3 वर्ष है से ठीक आज नुह 3 वर्ष है दरखास्त सब दिखाई असुविधा विषय कहुई ना बुझा चेयरमैन कहते बुझा जाऊनी कि गोशाला कार्यक्रम भी आरंभ होगा व्यस्त आप विरोध कर परिचय रविन्द्रनाथ धर 8 नंबर वार्ड आप जो 8 नंबर वार्ड रे जो गोशाला निर्मित होगापी टेंडर होती पट्टामुंडई पौरपालिका तरफ आपड़ विरोध कर कारण कौन कारण ये आम गतागत कारबार झील बाड़ी भविष्य हम से लगे आम विरोध कर अच्छी आहरी जमी लैंड साढ़े जदि ये गोशाला है आप आंदोलन निश्चित आंदोलन कर आपने पट्टामुंडई निर्वाही अधिकारी को तहसिलदार कौन माने रिक्वेस्ट कर तहसिलदार को दिखाई जो एग्जीक्यूटिव अफिसर को दिखाई दरखास्त सी किसी कर्णपात करना जदि ये गोशाला है टोटाल ग्रामवासी मैंने आंदोलन को आंदोलन करूँ आपण ना घर आपण तातना 8 नंबर वार्ड रे गोशाला निर्मित हवा को ग्रामवासी मैंने आपण भी विरोध कर कौन विरोध कर गाई फाई खटे पारू ना छुआ खेली पारे ना
ଜାଗା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀଟେ ଘୁଞ୍ଚେଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମାଥାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଦିଆ ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ଗଲାବେଳକୁ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଏଠି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ হয় ପଟାମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ତରଫ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେ ନା ବିରୋଧ କରିବେ କରିବି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ କାମ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରରୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଜାଗା ଅଛି କରନ୍ତୁ ନା ଏଇଠି କରନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପଟାମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକାର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାବେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଏଟା ଜିନିଷ ନ ହଉ ଆଉ ହେଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଆମେ କିଛି ଆମେ କାରବାର କରିପାରିବୁ ନା କି ଆମେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କେଉଁଠି ଖଟେଇ ପାରିବୁ ନା କିନ୍ତୁ ଏଇପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଯଦି ପଟାମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି ଏଠିକି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିମୁ ଯେ ଆମେ କିଛି କରେଇ ଦେବୁନି କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଜିନିଷଟା ଆମର ନ ହଉ ଆପଣ ଯାଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଣେଇଛନ୍ତି କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାଉନସିଲର କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି କାଉନସିଲର ନାହାନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କାଉନସିଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଯାତନାରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ନ ହଉ କାରଣ କ'ଣ ଏଠି ଘରଗୁଡ଼ା ରୋଡ଼ ହେଉଛି ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ ଜମି ବି ବାର ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ସର୍ଟ ନା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ତ ବହୁତ ଗୋଚର ଜାଗା ବି ଅଛି ଅଛି ଯଦି ଏଠି କାହିଁକି ଗାଁ ଲୋକ ନ ପଚାରି କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଗୋଶାଳା କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯଦି ଏଠି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ হয় ଆପଣ ତ ବିରୋଧ କରିବେ ନା ବିରୋଧ କରିବେ ବିରୋଧ କରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହ୍ଲେଇବେ ଘର ଏ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ବି କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ଏଠି କରେଇ ଦେବୁ ଯଦି ଗୋଶାଳା ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ନିର୍ମିତ হয় ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ ପଳେଇବୁ ଆଗକୁ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଏଠି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେଲେ ଆପଣ କାମ ବନ୍ଦ କରିବେ ନା ବନ୍ଦ କରିବେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଶାଳା କୋଉଠି ହଉ ଆହୁରି ଆଗରେ ଜାଗା ଅଛି ଘର ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ସଭା କରିଥିଲେ ମୁଁ ଡାକିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ଆପଣ ଡାକି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଗୋଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ କି ଡାକି ନାହାନ୍ତି ବିନା ଡାକି ବିନା ଇଏରେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ଗୋଶାଳା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଶାଳା ହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ବି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚୟ ତାତନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତାତନା 18 ନମ୍ବରରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଶାଳା ଏଠି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ଏଠି ଗୋଶାଳା ହେବ ଶହ ଶହ ଗାଈ ଏଠି ରହିବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସେବା କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଆମେ ପରିବାର ନେଇ ରହିଛୁ ସେ ଗାଈ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଖଟେଇବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଚର ଆମେ ସେଠି ମନା କରୁନା ଏଠି ଆଗକୁ କେହି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଦାବି ରହିବ ଯେ ଏଇ ଗୋଶାଳାଟାକୁ ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆମର ବି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ଆପଣ ଗୋଶାଳା ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ଅଫିସର ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୌଣସି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନାହୁଁ କେତେବେଳେ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ଲୋକ କୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଶାଳା ହଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ନ ହଉ କାରଣ ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ହଉ ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଗୋଶାଳା ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଏ ଆପଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଅନଶନ କରିବୁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବୁ ଆପଣ ଅନଶନ ତ ହବ କାମ ତ ହବ ସେଟା ତ ପର କଥା ଦେଖାହବ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଦେଇଛୁ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇଛୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦେଇଛୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି ଦିଆହେଉଛି